Pahan na naman si Ana. Ay, Asa isa? Asa isa? Ay, kinabahan si Mama. Ay! Ay, let's go! Ay! What's up, guys? What's up, guys? Yun, guys, for today's video, guys, Tower Cup Challenge. Yay! Okay, guys, bibigyan ko ng 100 pesos yung sinong unang makaka 5 5 points. Okay, so ready na ba kayo, guys? Ready na ako. Okay, so mamaya na tayo, guys, mag-shoutout. Practice. Okay, Mama, ready ka na ba? Ready. Okay, ready, get set, go! Okay, palakpak, guys, ha. Kailangan, kinabahan si Ana. Kinabahan si Ana. Ay, kinabahan si Mama sobra. Wait lang! Kinabahan si Mama sobra. Ulitin nyo! Ay, Hindi, napalakpak na ako eh. ayaw nang palakpak ng palat. Ikaw daya mo. Okay, Ang daya, guys, kasi hindi napalakpak na ako, tsaka nalaglag. 1, 2, 3 pa. Nalaglag. palakpak na siya eh. So, Mama, 1 point. Daya. Game. Daya. Wait pa. Ready, get set, go! Oy, kinabahan si Mama, sobra. Kinabahan si Mama sobra. Okay, umahabol si Ana, pero nandiyan pa rin si Mama. Kinabahan si Ana. Okay, kinabahan si Ana. Okay, kinakabahan talaga si Ana. Andalas kasi, guys, pero hindi. Okay, Mama, meron ka ng 2 2 points. Andalas 2 points. Hindi ako nakabahan, no? Okay, so, ready, get set, go! Oy, kinabahan si Mama. Kinabahan si Mama. Kinabahan na naman si Ana. Ay, Asa isa? Asa isa? Ay, kinabahan si Mama. Ay! Ay, let's go! Ay! Bakit nasa may... Ayo! Kinuha yun doon. Diyan, ilan na yan, Hana? Ilan na yan? 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo? Ay, nasa yun! Lo, sa akin! 6, 8, 10. Ah, baka mali yung bilang mo kanina. Pero tama yung kanina. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anong 11? Ano yung sa likod mo? Wala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ala! Yan na, manumulto ka na. Oh my gosh. Nasa likod yata na. Mga tumalsik. Okay, mamaya makikita natin Tumalsik yan. nga. Game. Nasaan? Game. Ready? Yan ako, 3. 3 ka na. Ready? Zero. Zero? Ready? Zero ka rin. Get set, go! Okay? Sinuha talaga ni Mama Let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Okay, Mama, wala na. Hana 1. Asan kayo? Ay lang, pinagbigyan ko siya. Hana 1. Ready? Saan pa? Mama 3. Ready? Get set, go! Okay? Go! Go! Let's go! Let's go! Oy, ahoy! Ahoy! Ako pa. Si Mama. 1, 2, Kaya mo nga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, si Mama. Mama, meron ka ng 4 points. Saan yun? Ready? 4 points? Yes, ikaw 3. Ay, 1. Go 1. Ready, get set, go! Okay, makakahabol pa kaya si Hana. Okay, makakahabol pa nga. Makakahabol pa nga. 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Narinig ka naman, Mama. Tsaka Mama! guys, mahirap kasi may salita ng diretsuhan. Okay, 2 points na si Hana. 2 points na si Hana. Ready, get set, go! Game? Okay, grabe ang kaba ni Mama. Grabe! Grabe! Oh, ayan na! Ay! 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 Grabe, nanigas yung kamay ni Hana. Hana, 3. 3 na si Hana. Ikaw, Mama, is 4. 4 ka na, Mama. Isa na lang, Mama. Pwede 6 points. Hindi ah. Ready, get set, go! Okay? Ay, nako. Nako, nauna na si Mama. Nauna na si Mama. Okay. Ay! 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 Oh, daya. Talo talaga, Hana. Talo. Kanya sa akin
bago ko sa ibigay ito, mama, sino muna isa-shoutout mo, mami? Shout Mommy! Why? Kay Mr. Mike Chon, kay Sir Mark Anthony, kay Junri, kay Mela, kay Mommy, kay Papa, kay everywhere. Okay, so mama, tanggapin mo ang 100 pesos. Yeah. Okay, so, yun guys, salamat sa panonood guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! hanggang sa muli guys. See you next vlog. Bye-bye. Subscribe.